makakonsentrate. Pag-film ako mga papeles, di ba? Unay tayo nga maminaw ni og mga singers. Pinamutan ako sa staff, sa may angay na ito dahil sunod. And then one day, they made me listen to the song Palagi. And when I heard the song Palagi, there was a line that says, ikaw ang paborito kong desisyonan. Because they were available for Valentine's Day. And Binabola mo ba? Di lagi naman. Di lagi ka na desisyon na si Casey. Di man daw na desisyon. kasi ganahan din is Palagi. Ako. Lagi ka na eh. Nakutana siya kanina, di ba? Asa taga-Ormoc, asa diri taga-Ormoc, nakutana ko karon asa man diri ang mga nahigugma. Ang inyong asawa. Pas balay. Sa asawa. Wa, kaway ticket. Sa uyab. Todo sa kapit. Asa kanita pag uyab. Baghangay! Langitan ko siya ay. Asa uyab sa uyab. Tugtog sa kintaan. Lahi-lahi maging kuno ni siya o kanang lahi-lahi o purma. Ba't yun ginaw? Kani akong tupadan ka na kayo nabi ang ikulit mo. Sa tinod na naglisod ko, anak. Kanang problema pagwapo. Kami ni Vice Mayor, Vince Ramos. Uy! Problema man mo. Ang atong vice mayor, nangita pa ni Ubit. Vice mayor, vice. Tay. Sa later. Tanawan niya mo vice mayor. O sa inyo ay ito ni Sarno. Sa tinod lang, the three most celebrated events all year round. Number one is ang birthday na to. People spend during birthday, people spend during Christmas, and people spend money during Valentine's Day. Natinod na. Yes, and everybody here, whether you are in love now, whether you are no longer in love, nabiyaan mo, nakita pa mo, nakita mo bagong magugma, you've all known what it is to fall in love. On our part, kami ni Richard, mura ni Enricoan, saan siya? Fast train kay nibisita siya o September, ni-propose December, minyo na ni April. Kasi kung mas pas-pas anak, pag-ingon niya, Gawin! Go! pag-ingon niya, sigurado na kayo, ay na kayo mo palugit, sigurado na gani mo, balas niya, pag-ingon niya, will you? And yes. Kaya kung sa pa rin ako na, Pag-propose na ako birthday man, December 12. 11, Sorry, 11. December 12, uli na ako Manila. December 11, may ang iyang sa birthday, nag-propose ko. Alas 2 sa gabi ba? Will you... alas 12, di na alas Alas 2, alas 12. Kasi kahit gahi ba, alas 2. Alas dos. Alas 12. 12. Nag-propose alas 12. Sabi ko, will you marry me? Yes, tayong ko eh. Sige. After that, hindi yan ako pa to Manila. Ikaw na bahala magsulti sa iyong parents. And that was 26 years ago. In April, we will be celebrating our 27th anniversary. But Gaya na, no? tonight is for you. We've always promised to give you the best. I've always said that the best is yet to come. So to all our Mocanos who are here, enjoy tonight. To all the visitors, thank you for coming. Because by coming here, puno Tanan Hotel, Tanan Restaurant, Bigo ang negosyo. Welcome to Ormoc City. We hope you have a lovely, lovely evening. Thank you so much for coming to our city. Yan to. Ito, magdugay-dugay tayo. Uli na na.